করলে जो शरीर मध्ये पाप ভিডিও ଅଛି আয়া অন্তর ধ্যান হই আচ্ছা আচ্ছা बाबू এতরা স্বভাব দণ্ডবত আসিবা মঙ্গলাচরণ বা বিষয় বস্তু আচ্ছা আচ্ছা তা পূর্বରୁ নেবা ଟିକେ এ তোটা কেন নাই সবলা উল্টা পুল্টা জোরসি বলছে হেতরা হে বাত সব ঝড়ি দিছে পানি নে সা 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 পানি নে রে 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 পানি নে সা 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 পানি নে রে সা রে গা গা সা রে রে সা সা পানি ম প ধ রে সা ম প ধ রে সা ম প ধ রে সা ए दुनिया दुई दुनिया केते देख रे सबा बाबू तू जिते बेले मरी जीवु तो सहित तोर पुओ भी नहीं जाए तोर झी नहीं जाए जिते कमैछु सेटा भी नहीं बाबू रे जहाँ तू संख्या सिंदूर दे बाहा होइछु से भी नहीं जाए खाली टिके बागी कांबा काई गलो नाथ काई गलो स्वामी बेले बाबू तू जता आसिछु हंता जीवु ए दुनिया दुई दुनिया
কেতে দেখুরে সপন আখির পানি ঝরি দিবা अरे वेदे वचवं पुराणे भारते अरे वेद मध्य होची की पुराण मध्य होची बा भाव ज्ञान ब्रह्म एवं तत्व तछि भागवत आज महाभारत रु दीपद रचना करिबा सुन हे विदुष मन करी तोष शशि शेखर चरित दस दिन गर्भणी पढ़ला मात्र के रानी कन्याटी प्रसव करले प्रसव कला मात्र के नाम दे शशि रेखा अरे गुणाकर मंती वर अरे जन्मसन डंटी हे हेले छटू तांग राज्य देखाला की परी आसिला की चकपद्य काव्य रु लेखिले नगर में है कौन लिखे अरे काहे राम राम परी राजा नहीं काहे सीता सीता परी सती नहीं
ଆଚ୍ଛା ବାବୁରେ ଏ ସମୟରେ ଆମର ଭକ୍ତ ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କ ବି ଅର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ ଯୋଗ ଆପଣ